예, 여러분 안녕하세요. За сайн байцгаана уу? 함께 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 거룩하신 뜻을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидэнтэй хамт байж биднээр дамжуулан ариун хүслээ гүйцэлдүүлдэг Бурхан Аавтандаа талархаж байна. 죄와 심판과 영원한 멸망으로부터 우리를 구원해 주셨습니다. Гэм нүгэл шүүлт мөнхийн сүрлээс та биднийг аварч өгсөн. 이 구원이 얼마나 크고 영광스러운 것인지 우리로 더욱 알게 해 주시옵소서. Энэ алдрыг, энэ авралыг та бид бүхэнд ямар агуу, ямар сүр жавхлантай болохыг улам илүү харуулж өгнө. 구원을 받고 또 이 구원의 은혜를 보답하는 삶을 사는 것이 얼마나 좋은 것인지 깨닫게 해 주시옵소서. Аврагдаад энэ авралын нэгүсэлд хариулаад амьдрах нь ямар сайхан хэрэг болохыг, ямар нэгүсэлтэй болохыг та бид бүхэнд ухааруулж өгөөрэй. 이 세상에 주님께서 이루시고자 하는 것들을 우리를 통해서 이루어 주시옵소서. Энэ дэлхийн ертөнцийн биднээр дамжуулан биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйлсүүдэд та биднээр дамжуулан биелүүлээрэй. 우리가 연약함을 주께서 잘 아십니다. Бидний сул дорой гэдгийг эзэм нь та маш сайн мэдж байгаа. 우리에게 하나님의 능력을 더해 주시옵소서. Бидэнд та Бурханы хүч чадлыг улам илүү буулгаж өгөөч. 우리가 미련함을 주께서 너무도 잘 아십니다. Бидний мунхаг гэдгийг эзэм нь та дэндүү сайн мэдж байгаа. 우리에게 하나님의 지혜를 허락해 주시옵소서. Бидэнд та Бурханы мэрэгүү ухааныг өгөөч. 우리는 너무도 약해서 하나님의 뜻을 이루지 못할 수 있음을 잘 알고 있습니다. Бид нэр дэндүү сул доройгоос болоод Бурхан таны хүслийг сайн биелүүлж чадахгүй гэдгийг Бурхан минь та маш сайн мэдж байгаа. 오직 말씀과 교제 안에 함께함으로 이 일에 우리 모두가 쓰임 받게 해 주시옵소서. Зөвхөн үг нөхөр дотроо хамтдаа байж энэ үйл хэрэгт хэрэглэгдэж чадхад та 이 тустай. 땅에 더 많은 사람들을 하나님의 나라로 인도하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Энэ газар дээр илүү олон хүний сүнсийг Бурхан таны улс руу удирдсан хүмүүс байж чадхад та 우리의 туслаарай. 사랑하는 사람들이 영원한 멸망에 떨어지지 않도록 하나님 자비와 은혜를 더해 주시옵소서. Бидний хайртай хүмүүс мөнхийн сүрэл рүү орохгүй байхад та бид бүхэн дээр өршөөл нэгүслээ болгож өгнө. 전 세계 곳곳 하나님의 복음이 전해지는 모든 곳에 더욱 크게 역사해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт Бурхан таны сайн мэдээд харагдаж байгаа бүх газартай та хамт байж илүү агуугаар ажиллаа явуулаарай. 모든 하나님의 백성이 악한 자와 싸워 이기고 더 많은 영혼들이 구원함을 얻게 해 주시옵소서. Эзэн таны бүх ард түмэн хормоо нэгэнтэй тэмцэлдээд илүү олон хүний сүнсийг аварч чадхад та туслаарай. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모여 있습니다. Энэ цаг мөчид Монгол орны өнцөг булан бүрт эзэн таны ард түмэн хамтдаа цугсан 하나님의 байна. 말씀을 듣게 하시며 그 말씀에 순종하게 해 주시옵소서. Бурхан минь та өөрийнхөө үгийг сонсгож тэр хүмүүс таны үгэнд дуулууртай байж чадхад туслаарай. 그리고 하나님의 뜻을 이루는 자들이 되게 해 주시옵소서. Тэгээд тэр хүмүүс Бурхан таны хүслийг биелүүлдэг байхад туслана. 오직 이 안에 하나님의 성령께서만 함께 해 주시옵소서. Энэ дотор зөвхөн Бурхан таны ариун сүнсэл хамт байж өгөөрэй. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 자, 성경 시편 138편 보시겠습니다. За Библийн 138-аас харъя. Дуудлал 138. 시편 138편입니다. Дуудлал 138. 1절부터 3절까지입니다. Дуудлал 138-ийн 1-ээс 3 хүртэл. 1절부터 3절까지 천천히 같이 읽어보겠습니다. За 1-ээс 3 хүртэл удаанаар хамт уншия. Би бүхий л зүрхээрээ танд талархна. Бурхтын өмнө таныг би магтан дуулна. Таны ариун сүмд хандан би мөргөж, хайр инрэл үнний тань улмаас таны нэрд талархахын учир нь алдар нэр бүхнээсээ өндөрт амлалтаа та өргөмжилснийх дуудсан өдөрт минь та надад хариулав. Сэтгэлийг минь хүч чадлаар зоригжуулав. 오늘 오전까지 우리 학생들
전도 집회가 있었습니다. За өнөөдөр үдээс өмнө хүртэл Ахлах дангийн Библийн семинар болж дууссан байгаа. 이 오늘 집회 오전까지 들은 학생들이 이 앞에 아주 멋지게 앉아 있습니다. За үдээс өмнө семинарыг сонсоод семинартаа оролцоод манай Ахлах дангийнх маань энэ урд үнэхээр сайхан суучихсан байна. 우리 학생들에게도 오늘 주일 말씀이 또 신앙에 큰 어떤 도움이 됐으면 좋겠습니다. За манай сурагчдад хүртэл өнөөдрийн эсний өдрийн үг итгэлийнхэн амьдралд их тусдын болоосоо гэж хүсэж байна. 오늘은 이 하나님의 말씀에 대해서 같이 생각을 해보려고 합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Бурхны үгийн талаар хамтдаа бодож үзье. 제가 아무리 생각하고 또 생각해봐도 이게 너무도 중요한 겁니다. За би маш олон удаа бодож үзлээ бас зөндөө эргэцүүллээ. Энэ үнэхээр чухал юм шиг байна. 우리의 신앙이 회복되고 더 온전하게 되는 가장 좋은 방법은 말씀을 가까이 하는 겁니다. Бид бүхний итгэл сэргэх бас бид бүхний итгэл төгс төгөлдөр болох хамгийн сайн арга бол энэ үгтэй ойр байх. 전에 제가 말씀드린 적이 있는데요. За өмнө би ингэж хэлж байсан. 이 성경에 보면 고린도 교회는 많은 문제가 있었습니다. Библиэрээс харах юм бол Коринт чуулган маш олон асуудалтай байсан. 반대로 데살로니가 교회는 바울 사도가 3주밖에 전도하지 못했지만 아주 모범적인 교회로 그렇게 성경에 기록되어 있습니다. За эсрэгээр Десалоник чуулганд Илж Паул 3-7 хоног сайн мэдээ тараагаад явсан. Гэхдээ Десалоник чуулган үнэхээр үлгэр жишээ чуулган байсан. 이 고린도 교회에서는 바울이 1년 6개월 동안이나 말씀을 전했다라고 기록이 돼 있죠. Коринт чуулганд Илж Паул бүхэл бүтэн 1 жил 6 сарын хугацаанд үгийг тунхаглалаа гэж бичигдсэн байдаг. 근데 데살로니가 교회는 3주밖에는 3번의 안식일 동안만 말씀을 전했다라고 돼 있습니다. За харин энэ Десалоник чуулганд 3-7 хоног буюу 3 амралтын өдрийн хугацаанд энэ сайн мэдээг тарааж үгийг заасан байна. 근데 이제 고린도 교회는 1년 6개월을 전도했음에도 많은 문제가 있었습니다. Харин энэ Коринт чуулган 1 жил 6 сарын хугацаанд үгийг тунхаглаж сайн мэдээ тараасан гэсэн маш олон асуудалтай байсан. 데살로니가 교회는 아주 모범적이고 열심히 복음을 전하는 교회가 되었습니다. Харин энэ Десалоник чуулган үнэхээр үлгэр жишээ энэ сайн мэдээг үнэхээр хүчтэйгээр идэвхтэйгээр тараадаг чуулган болж чадсан. 물론 그 차이가 많이 있겠지만은 가장 중요한 차이는 이겁니다. За мэдээж олон ялгаа байгаа л та. Гэхдээ хамгийн том ялгаа нь үүнд оршиж байгаа. 고린도 교회는 바울 사도가 말씀을 전할 때 그 말씀을 사람의 말로 들은 거예요. Коринт чуулган Илж Паул үгийг тунхаглах үед Илж Паулын үгийг Бурхны үг гэж сонсоогүй хүний үг гэж сонссон. 그래서 바울 사도가 말씀을 전할 때 바울이 말씀을 잘하니 못하니 아마 그랬을 겁니다. За Илж Паул үг тунхаглах үед Илж Паул үг сайн заадаг, муу заадаг гэж ярьсан баг. 말씀이 좋으니 나쁘니 뭐 그랬겠죠. Үгнийх гоё байлаа, муухай байлаа гэж хэлжсэн баг те. 그래서 바울을 따르는 사람들이 있었고 아볼로를 따르는 사람이 있었습니다. За тэгээд Паулыг дагадаг хүмүүс байсан, Аполлыг дагадаг хүмүүс байсан. 뭐 게바를 베드로를 따르는 사람이 있었고 За бас Кефийн бүлэглэл гээл Кефийг дагадаг хүмүүс байсан. 나는 사람을 따르지 않겠다. 예수님만을 따르겠다. 뭐 이런 사람도 있었습니다. За бас би хүн даахгүй зөвхөн Есүсийг дагнаа гэдэг хүмүүс ч байсан. 그랬던 이유는 말씀을 들을 때 사람의 말로 들었기 때문에 그런 겁니다. За тэгсэн шалтгаан нь тэд үгийг сонсохдоо хүний үгийг сонссон болохоор тэгсэн. 그런데 데살로니가 교회 사람들은 형제 자매들은 말씀을 들을 때 하나님의 말씀으로 들었죠. Харин Десалоник чуулганы ахын дүүс энэ үгийг сонсохдоо Бурхны үг гэж сонссон. 그 차이는 너무도 컸던 겁니다. За үүний ялгаа сүулдэ үнэхээр том болсон. 성경을 읽을 때도 하나님이 나에게 주시는 말씀으로 읽느냐 아니면 책의 글자로 읽느냐는 차이가 큰 것처럼입니다. Тэгэхээр Библи уншихдаа энэ үгийг Бурхан надад хандаж хэлээд байна уу? Эсвэл зүгээр нэг ном уншиж байгаа юм шиг уншиж байна уу гэдэг чинь хоорондоо асар том ялгаатай. 우리가 말씀을 들을 때도 말씀을 읽을 때도 하나님의 말씀으로 또 나에게 하시는 말씀으로 읽고 들어야 되는 겁니다. Бид нэр үгийг уншихдаа бас үгийг сонсохдоо Бурхан надад энэ үгийг айлдж байна гэсэн сэтгэлээр уншиж сонсох ёстой. 그래야 하나님이 나한테 이렇게 말씀하시는구나
그래서 우리의 마음과 생활이 바뀌는 겁니다. Тэгжээж бурхан сайн надад ингэж хэллээ гэж хүлээж аваад тэгээд бид бүхний амьдрал, бидний сэтгэл өөрчлөгдөнө. 네, 그래서 말씀을 들을 때 기도하고 듣는 거예요. Үгийг сонсохдоо залбирж байгаад сонсох хэрэгтэй. 오늘 내게 하시는 말씀을 들을 수 있게 해주십시오. Өнөөдөр надад айлтах үгийг сонсож чадхад минь 예, тусалж. 말씀을 읽을 때도 기도하고 읽는 겁니다. Үгийг уншихаас өмнө ч гэсэн залбираад уншиж явах хэрэгтэй. 내게 하시는 하나님의 말씀을 보게 하옵소서. Надад айлтсан бурхны үгийг харуулаач. 그래야 그 말씀이 나의 생명이 되고 능력이 되고 힘이 되는 겁니다. Ингэж байж энэ үг таны ам болно, хүч чадал болно. 그래서 제가 아무리 생각해봐도 우리의 신앙이 회복되는 길은 말씀밖에는 없는 겁니다. За би маш олон удаа бодож үзлээ, зөндөө бодож үзлээ. Ер нь яаж ч утсан бид бүхний итгэл сэргэхэд энэ үгнээс өөр зүйл байхгүй юм байна. 우리가 죄를 이길 수 있는 길도 말씀밖에는 없는 거예요. Бидний хувьд энэ гин нүглийг ялах арга нь үгнээс өөр байхгүй юм байна. 우리의 마음이 하나님을 향해서 한 마음이 되는 것도 말씀밖에는 없는 겁니다. Бид бүхний сэтгэл зүрх бурхны өмнө нэгдэж чадах нь үгнээс өөр байхгүй юм байна. 반대로 말씀을 떠나면 모든 게 없어지는 겁니다. За эсрэгээр энэ үгнээс холдох юм бол бүх зүйл үгүй болно. 말씀을 읽지 않으면은 그럼 변화될 수가 없고요. Энэ үгийг уншихгүй байх юм бол өөрчлөгдөхгүй, 나를 지킬 수가 없는 겁니다. өөрийгөө хамгаалж чадахгүй. 온갖 유혹과 시험과 죄들이 내 안에 들어오게 돼 있는 거예요. Янз бүрийн сорилт, шалгуур, гим нүгэл дотор минь ороод ирнэ. 이 말씀을 가까이 하는 것과 말씀을 멀리 하는 것은 그 차이가 너무도 큰 겁니다. Тэр үгтэй ойр байх, үгнээс хол байх чинь асар том ялгаатай. 그래서 자신이 말씀을 멀리 하고 있을 때는 어떤 것도 결정하면 안 됩니다. За та үгнээс хол байх үедээ ямар ч шийдвэр гаргаж болохгүй. 잘못된 결정을 하기가 쉽거든요. Яг тэгвэл та амархан буруу шийдвэр гаргачихна. 말씀을 가까이 하고 있을 때는 그 결정하는 것이 그 말씀 안에 합당한 결정을 하게 될 겁니다. Харин та үгтэй ойр байх үедээ шийдвэр гаргах юм бол зөв шийдвэр гаргаж чадна. 그래서 오늘은 말씀과 신앙생활에 대해서 좀 정리를 다시 한번 해드리려고 합니다. За өнөөдөр та бүхэнд үг болон итгэлийн амьдралын талаар дахин нэг удаа зэгцэлж өгье. 우리 학생들도 잘 들었으면 좋겠습니다. За урдуур байгаа манай сурагчид гэсэн сайн 오늘 오전 сонсоо. 말씀을 통해서 구원 받으신 분들은 첫 번째 말씀이잖아요. За өглөө үгийг сонсоод аврагдсан хүмүүсийн хувьд бол өнөөдөр анхных нь үг үстэй тийм. 그 말씀이 여러분들 마음과 생활에 깊이 새겨졌으면 좋겠습니다. За энэ үг та бүхний сэтгэл зүрх бас амьдралд гүн үнзгээ сэлэгдэж хоногшоосоо хүсэж байна. 자, 먼저 2절입니다. 2절. За 138-ийн 2-ыг хараарай. 시편 138편 2절입니다. Дуулал 138-ийн 2. 뒷부분에 이렇게 돼 있습니다. Сүүл хэсэгт нь ингэж гарч байна. 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨습니다. Алдар нэр бүхнээсээ өндөрт амлалтаа та өргөмжилснийх. 자, 이 말씀이 좀 어려운 것 같지만 아주 간단한 말씀입니다. За энэ үг жоохон хэцүү юм шиг ирнэ, маш энгийн үг. 가장 높은 위치에 하나님의 말씀을 두신 거예요. Бурхан хамгийн өндөр хэсэгт өөрийнхөө үгийг тавьсан. 제가 오늘 오전에도 이 말씀을 다시 한번 이제 생각해 보면서 이 말씀의 의미가 참 크구나라는 걸 또 한번 새겨봤습니다. За би өнөө өглөө энэ үгийг тунгаан бодож үзсэн гээ. Энэ үг үнэхээр гүн гүнзгий утга агуулгатай юм байна гэж дахин нэг бодсон. 만약 우리가 모르는 어떤 일을 하나님이 하실 수 있다면은 우리는 사실 어떤 중심을 잡기가 어려울 수 있습니다. 마음의 중심을 잡기가 어려울 수 있습니다. 우리가 모르는 성경에 없는 어떤 일을 하나님이 하신다면은 그렇다면은 우리는 좀 뭐라 그럴까요? 표현을 어떻게 해야 될지 생각이 많아질 수밖에 없습니다. За бид нар одоо тийм ээ бидний мэдэхгүй бас Библиэлд байхгүй ямар нэгэн зүйлийг Бурхан хийгээд эхлэх юм бол бид нар энэ сэтгэлийнхаа төвийг жоохон сахихад хэцүү болно шүү дээ. 만약에 성경이 아주 좀 작아요. За магадгүй Библи밖에 Библи 없어요. нэмгэн байлаа. Маш жоохон бичигдсэн байлаа. 하나님이 하시는 일을 다 기록해 놓지 않았어. Бурхан өөрийнхөө хийдэг зүйлийг бүгдийг нь
бичсэн гоо. 그렇다면 우리는 막 온갖 상상을 해가면서 하나님을 알아야 되거든요. Хэрвээ тэгсэн бол бид хүн янз бүрийн төсөөлж ургуулж ягаад бурхны талаар мэдэх ёстой болчих штэ. 그러면은 자기 마음대로 하나님을 만들어 버리는 사람들이 많아질 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол өөрийнхөө хүснээр дур зургаараа бурхныг гаргаж ирэх хүмүүс олон болно. 예, 그런데 성경은 이렇게 두껍고 За гэхдээ Библи юм зузаан байна. 하나님에 대해서 자세히 말씀해 놓은 겁니다. Бурхан өөрийнхөө талаар маш дэлгэрэнгүй бичээд өгчихсөн байна. 그리고 하나님은 이 말씀 안에서만 역사하시겠다고 이렇게 정하신 거예요. Дээрээс нь бурхан өөрийнхөө өгсөн энэ үгэн дотроо ажиллах болно гэж хэлсэн. 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨나이다. Эзэн та өөрийнхөө амлалтыг өөрийнхөө дээр өргөмжилсөн гэж. 그러니까 하나님 자신보다 말씀을 더 높게 했다는 뜻입니다. Энэ үгсүүл бурхан өөрөөсөө илүү өндөрт өөрийнхөө үгийг тавьсан гэсэн үг. 이 세상에 하나님보다 높은 게 있을 수가 없잖아요. За энэ дэлхийн ертөнцийн бурхнаас илүү өндөр нэгэн гэж байх боломжгүй үстэй. 또 하나님의 이름보다 높은 것이 있을 수가 없습니다. Мөн бурхны нэрнээс илүү өндөр зүйл байх боломжгүй. 예, 하나님의 이름이 성경에 많이 있습니다. За Библиэр бурхны нэр олон удаа гарч байгаа. 그 이름 속에는 하나님은 어떤 분이다라는 것을 이렇게 정해 놓은 거예요. За тэр нэрэн дотроо бурхан ийм шүү. Би бол ийм шүү гэдгийг бурхан шингээж агуулсан байгаа. 그래서 히브리어 원문으로 이렇게 있는 하나님의 이름들이 되게 많아요. За еврей эхэл дээр одоо бичигдсэн бурхны нэр маш олон байгаа. 예, 지난번에 우리 하나님은 준비하시는 하나님이다라는 말씀도 배웠습니다. За өнгөрсөн удаа өдрөө бурхан бэлддэг гэсэн сэдвэр үг сурж байсан. 예, 그 여호와 이레라는 이 하나님의 이름을 얘기하고 있습니다. 여호와 이레 гэж бурхан өөрийнхөө нэрийг хэлсэн байгаа. 예, 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게는 전능하신 하나님이다라는 이름으로 다 나타나셨습니다. Бурхан Авраам, Исаак, Яаков өөрийгөө төгс хүчит бурхнаар илэрхийлж үзэгдсэн 근데 байна. 히브리어에는 그게 엘 샤다이로 돼 있습니다. Харин тэрийг еврей библиэлд еврей эхэлдэр нь Эл Шадай гэж бичсэн байгаа. 그리고 여호와 니시, 여호와 라파, 여호와 니시, 여호와 라파, 여호와 살롬 여호와 샬롬. 그런 하나님의 이름들이 성경에 많이 기록되어 있습니다. За гэх мэтчлэн бурхны нэр библиэлд олон гарч байгаа. 그 이름들은 하나님이 어떻게 역사하신다라는 걸 우리에게 알려주시기 위해서 그 이름들을 주신 거예요. За энэ олон нэрсийг бурхан яах гэж өгсөн бэ гэвэл би ийм маягаар ажилдаг шүү гэдгийг мэдүүлэх гэж өгсөн байна. 근데 그 모든 이름 위에 하나님의 말씀을 주신 겁니다. Гэтэл бурхан өөрийнхөө энэ бүх нэрсийн дээр өөрийнхөө үгийг тавьсан байна. 그건 뭐냐면은 말씀대로 하겠다 이거예요. Энэ үгсүүл үгийнхээ дагуу ажиллана гэсэн үг. 그러니까 이 말씀을 이렇게 많이 기록해 놓고 하나님은 이 안에서 역사하겠다 이렇게 말씀하신 겁니다. Бурхан ийм үг өгсөн шалтгаан нь би энэ үгэн дотроо ажиллана гэсэн утгатай. 그래서 그러면 우리는 이 말씀대로 따라 살면은 절대로 틀림이 없게 되는 거죠. За тэгвэл бид хүн яг энэ үгийг дагаад амьдрах юм бол хизээч алдахгүй гэсэн үг. 그래서 이 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨음이라 이 말씀을 오늘은 한번 깊이 새겼으면 좋겠습니다. За өнөөдөр та бүхэн алдар нэр бүхнээс өндөрт амлалтаа та өргөмжилснийх гэх энэ үгийг сэтгэл зүрхэндээ сийлээсэй гэж хүсэж байна. 자, 말씀은 진리입니다. За энэ үг үнэн юм. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. Та тэднийг үннээр ариусгаач. Учир нь Бурхны үг, эцэг таны үг үнэн юм а гэсэн. 자, 진리라고 하는 것은 다른 말로 쉽게 말하면 법칙이잖아요. За үнэн гэдэг үгийг өөр үгээр амархнаар тайлбарлах юм бол дүрм, одоо хууль гэсэн үг. 반드시 그렇게 되는 겁니다. Заавал хийх болно, тийм зүйл болно гэсэн үг. 자, 우리는 학교에서 법칙을 배웁니다. За бид бүхэн сургууль дээр одоо хууль дүрмийн талаар сурдаг. 자, 이걸 놓으면 떨어지는 걸 중력의 법칙이라고 말합니다. За энийг барьж байгаа тавих юм бол үнийг таталцлын хууль гэж хэлдэг те. 제가 몇 번을 놔도 예, 빠져버렸네요. За энэ салчлаа. 몇 번을 놔도 이건 그대로 떨어지죠. За энэ би хэдэн ч удаа тавьсан унах болно. 법칙이 있기 때문에 그런 거예요. Яагаад ингэж энэ хууль байгаа учраас. 근데 하나님은
그 법칙을 넘어설 수 있는 분이죠. Гэхдээ Бурхан өөрийнхөө энэ хуулнаас ангид байж чадна, илүү байж чадна. 그래서 예수님이 무리를 걸으셨어요. Есүс усан дээгүүр алхсан. 중력의 법칙에 의하면 물에 빠지셔야 되는데 그 법칙을 만드신 분이기 때문에 법칙 위에 계신 겁니다. Далцлын хуулийн дагуу бол усан дээгүүр алхсан тохиолдолд живх ёстой, унах ёстой. Гэхдээ эзэн өөрийнхөө энэ бүтээсэн хуулнаас ангид байдаг учраас дээгүүр нь алхаад явсан. 반드시 그렇게 되는 것, 그게 법칙입니다. Гарцаагүй тех болно, ингэх болно гэдэг чинь хууль дүрм юм. 그걸 진리라고 말하는 것입니다. Тэрийг үнэн гэж хэлдэг. 그리고 이 말씀이 진리라고 선포하고 계시는 거예요. Мөн энэ үгийг үнэн гэж тунхаглаж байна. 그런데 그 법칙보다 더 높은데 하나님의 말씀을 두신 거예요. За Бурхан энэ хууль дүрмээс илүү өндөр газарт өөрийнхөө үгийг тавьсан байна. 그건 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг юм бол? 하나님은 이 말씀대로만 하겠다. Бурхан энэ үгийн дагуу л үйлдэх болно. 그러니까 우리가 알 수 없는 하나님이 아닌 거예요. Тэр энэ Бурхан бидний нэг мэдих боломжгүй, мэдхийн аргагүй Бурхан биш ахна шүү дээ. 하나님은 이 말씀에 있는 대로 모든 것을 이루시는 분인 겁니다. Бурхан яг энэ үгэн дээр гарцаагийн дагуу л бүх зүйлийг хийж үйлдэх болно. 자, 그렇기 때문에 이 말씀 안에 자신을 하나님은 낮추신 거예요. 말씀 아래. Тийм учраас Бурхан өөрийнхөө энэ үгийн дор өөрийгөө тавьсан. 그리고 이 말씀에 더할 수도 뺄 수도 없다 그랬잖아요. Мөн энэ үгэн дээр нэмжиж болохгүй, хасчих болохгүй 우리 гэсэнтэй. 요한계시록 22장 18절 19절에 있는 말씀을 제가 집회 때마다 말씀을 드립니다. За би Эцэст 22-ийн 18 дээр гарч байгаа үгийг семинар хийх толондоо хэлдэг. 기록된 말씀에 더하지 마라. Бичигдсэн үгэн дээр бүү нэм. 재앙을 더해 줄 것이다. Тэгин бол энэхүү ном дээр бичигдсэн байгаа гамшигыг болох 기록된 болно. 말씀에서 빼지 마라. Бичигдсэн үгнээс бүх хас. 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 빼버릴 것이다. Тэгин бол амийн модноос, амийн номноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно гэсэн. 성경 맨 뒤에 그렇게 도장을 꽉 찍어 놓으신 거예요. Библийн хамгийн сүүлийн хэсэгт Бурхан ингээд тамгалчихсан. 하나님도 그렇게 안 하시겠다는 거죠. Бурхан ч гэсэн өөрөө оролдохгүй гэж байна. 성경 외에 이 기록된 말씀 외의 것을 하나님은 하시지 않겠다는 겁니다. Бурхан энэ бичигдсэн үгнээс өөр зүйл хийхгүй гэсэн. 그렇기 때문에 우리는 이 성경에 더할 필요도 없고 뺄 필요도 없는 거예요. Тэгэхээр бидний хувьд энэ Библиэлд нэмэх шаардлага байхгүй, энэ Библиэс хасах хэрэг байхгүй. 성경에 더하는 것이 그래서 얼마나 무서운 죄가 되는지 그 우리가 알아야 되죠. Библиэлд нэмэх нь ямар аимшигтай, ямар том гэм нүгэл болохыг бид бүхэн сайн ойлгох ёстой. 하나님도 그 성경 아래에 자신을 주셨는데 Бурхан хүртэл өөрийнхөө бичсэн энэ Библийн доор өөрийгөө байлгаад 이 байна шүү дээ. 성경에 무엇을 더한다 그러면은 이거 하나님 위에 올라서 버리는 거잖아요. Тэр энэ Библиэлд ямар нэгэн зүйлийг нэмнэ гэдэг чинь Бурханы дээр гараад зогсмоор байна гэсэн үг. 이 성경에서 무엇을 뺀다는 것은 하나님을 자신이 마음대로 할 수 있다는 뜻이 돼 버리는 거예요. Энэ Библиэс ямар нэгэн зүйлийг хаснаа гэдэг чинь би Бурханыг өөрийнхөө хүснээр байлгамаар байна гэсэн үг. 하나님은 더하지도 빼지도 마라 그랬습니다. Бурхан энэ ном дээр бүү нэм, энэ номноос бүү хас гэсэн. 자, 신명기 За дэд хууль 4장입니다. дэд хууль 4 сарын 신명기 4장 дэд хууль 4 2절입니다. 4-ийн 2 신명기 4장 2절 같이 뒷골. 읽도록 하겠습니다. 4-ийн 2-ыг замтдаа уншия. Миний та нарт тушааж байгаа эзэн Бурханыхаа тушаалыг сахихын тулд миний та нарт өгч буй тушаалд үг нэмжиж болохгүй, хасчих болохгүй. 그 하나님의 말씀에 더하지도 빼지도 마라. Бурханы үгэн дээр нэмжиж болохгүй, хасчих болохгүй. 그 명령 그대로를 지키라라고 말씀하십니다. Бурханы тушаалыг тэр чигт нь сахин үйлд гэж байна. 그래서 하나님조차도 이 말씀대로만 하시겠다고 결정하신 겁니다. Тэр Бурхан хүртэл өөрийнхөө үгийн дагуу хийх болно, үйлдэх болно гэж амласан. 이 많은 사람들이 이 말씀에 더하고 뺍니다. Олон хүмүүсийн үгэн дээр нэмдэг бас хасдаг. 우리도 사실은 이 말씀에 더하고 빼는 걸 하고 있는 거예요. Бид нар ч гэсэн яг үүндээ энэ үгэн дээр нэмж байгаа, энэ үгнээс хасаад амьдарч байгаа. 말씀에는 그렇지만 나는 이렇게 할 거야. Яг наад үгэн дээр чинь тэгж гардыг багаж. Гэхдээ би ингэж амьдрнаа. 하나님조차 그 말씀 아래 자신을
당신을 두셨는데 우리는 거기에 우리의 생각을 더한단 말입니다. Бурхан хүртэл өөрийнхөө бичсэн үгийн дор өөрийгөө байлгаад байна шүү дээ. Гэхдээ бид хүн энэ үгэн дээр өөрийнхөө бодлыг нэмээд байдаг. 자, 성경에 피를 먹지 말라 그랬어요. Библиэлд цус идэж болохгүй гэсэн. 그럼 안 먹으면 되죠. Тэгэхээр идэхгүй байхад болно үстэй. 이제 한국의 음식 중에 보면 피를 먹는 게 있어요. За солонгосын хоолндонд одоо цусаар идэх хоол байдаг. 피를 넣어가지고 음식을 만드는 게 있거든요. За цус холж байгаад одоо цус хийж байгаад хийдэг хоол байгаа. 근데 한국 사람들이 그 음식을 참 좋아해. Солонгос хүмүүс тэр хоолнд их дуртай. 저도 좋아했죠. Пиццэн дуртай байсан. 근데 구원을 받았습니다. За тэгээ аврагдсан. 성경에 피를 먹지 말라고 돼 있어요. Библиэлд цус идэж болохгүй гэж гарч байгаа. 길을 지나가다 보면 그 음식을 내놓고 팔아요. За гудамжаар ингээл явах юм бол тийм хоол хийдэг хоолны газар байдаг. 먹고 싶죠. Идэхийг хүснэ үстэй. 그거 왜 이렇게 먹고 싶은지 몰라. Тэрийг яагаад ч юм ингээл идмээр байдаг, татагдаад байдаг. 근데 지금까지 한 번도 못 먹었죠. Гэтэ би өнөөдрийг хүртэл нэг ч удаа идээгүй. 하나님 먹지 말라 그랬으니까. Яагаад бурхан бүү идэгсэн? 근데 어떤 사람은 먹어. Зарим хүмүүс идчихдэг. 좋을까 나쁠까? Сайн байна уу, муу байна уу? 안 좋아요. Муугач. 피를 먹는 것은 하지 말라고 분명히 말씀에 돼 있는 겁니다. Цус идэж болохгүй гэж үгэн дээр маш тодорхой бичигдсэн байгаа. 또 그 동성애에 대해서 성경에 명확하게 말씀하셨잖아요. За мөн ижил хүүсний асуудлын талаар Библиэлд маш ойлгомжтой, маш тодорхой бичигдсэн байгаа. 제가 예전에 이제 그 런던에서 집회를 했었습니다. За дээрүүд би Лондонд семинар хийсэн. 근데 이제 그 백인이 딱 한 명이 말씀을 들었어요. За тэр үед цагаан харьяастай нэг л хүн ирж үг сонссон. 예, 여자분이었습니다. Эмэгтэй хүн байсан. 근데 이분이 이 동성애 문제가 안 풀려서 이 구원을 못 받고 있는 Тэр 거예요. хүний хувьд нь ижил хүүсний асуудал нь шийдэгдэхгүй байсан учраас аврагдахгүй байгаад байсан. 자기 생각에는 아니 분명히 여자인데 태어날 때 남자로 태어난 것 같다 이거예요. За тэр хүний хувьд болохоор уул нь эмэгтэй хүн гэхдээ л төрөхдөө яг нэг эрэгтэй хүн шиг төрчихсөн юм шиг санагдаад байсан гэсэн. 그게 이해가 안 된다고 계속 질문을 하는 겁니다. Энийг би өөрөөсөө ойлгохгүй нэ гэж байнгын асуудаг байсан. 그래서 3일을 제가 그 여자분하고 그 동성애 문제로만 상담을 했던 적이 있었습니다. 3 хоногийн турш би тэр хүнтэй ижил хүүсний энэ асуудлын талаар ярилцаж зөвлөгөө өгсөн. 근데 결국 이제 마지막에는 하나님의 뜻에 자기 생각을 딱 내려놓으니까 구원을 받은 거예요. За тэгээд тэр хүн сүүлд нь бурхны хүслийн өмнө өөрийнхөө бодлыг буулгаад тавьсан чинь аврагдсан. 자, 혹시 여러분들도 이거는 분명한 겁니다. Та бүхний хувьд гэсэн юмыг önж өтгөө. Ийм асуудал байгаа бол энэ их тодорхой шүү дээ. ойлгомжтой. 성경에 하나님의 심판을 하시는 죄목 중에 동성애가 있어요. Библийг харах юм бол бурхны шүүх гэм нүглүүдийн дунд ижил хүүсний гэм нүгэл байдаг. 여기 학생들 있으니까 잘 기억하고 마음에 새겨둬야 됩니다. За энэ сурагчид олон байгаа учраас энэ нүгийг сайн санаарай, сэтгэл зүрхэндээ сийлээд аваарай. 하나님 말씀에는 동성애가 악한 죄입니다. Бурхны үгэн дээр ингэж гарч байгаа. Ижил хүүсний энэ гэм нүгэл бол үнэхээр ёрим уу гэм нүгэл. 이 땅을 심판하실 수밖에 없는 죄가 되는 거예요. Энэ дэлхийн ертөнцийг шүүхээс өөр аргагүй гэм нүгэл юм. 또 성경에는 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 마라 그렇게 돼 있습니다. Бас Библиэлд үл итгэгч хүнтэй нэг буулганд бүү ороо гэж гарч байгаа. 멍에 중에 가장 큰 멍에가 결혼이라는 거잖아요. За буулган дундаас хамгийн том буулга бол хурим гэдэг буулга. 믿지 않는 자와 결혼하는 것이 성경에 처음부터 금지돼 있었습니다. Үл итгэгч хүнтэй хурмаа хийхийг Библиэлд анханаас нь хориглосон байсан. 그럼 신앙을 망칠 테니까. Тэгм бол итгэлийн амьдрал нь сүрнэ. 아무 쓸모없는 사람이 돼버릴 거니까. Хинт ширэггүй хүн болно. 그건 법칙보다도 무서운 하나님 말씀이란 말이에요. Энэ бол бурхны энэ хуйлнаас илүү аимшигтай бурхны үг байхгүй юу? 우리는 그 말씀 아래 하나님조차도 자신을 그 말씀 아래 두셨다는 걸 기억해야 됩니다. Бурхан хүртэл өөрийнхөө үгийн доор өөрийгөө байлгасан гэдгийг сайн санах хэрэгтэй. 우린 당연히 그 말씀 아래에 우리 자신을 둬야 되는 거예요. Тэр бид нар бол ойлгомжтой энэ үгийн доор өөрсдөө байлгах ёстой. 포도나무 안에 거하라. Усан үзмийн модон дотроо бай. 내 안에 거하라. Миний дотор бай. 나도 너희 안에 거하리라. Би ч та нарын дотор байна. 그 법칙이란 말이에요. 법칙보다 무서운 말씀이란 말입니다. За энэ бол хуйлнаас илүү аимшигтай үг. 그 아래에
우리 자신을 두어야 되는 겁니다. Тэр доор бид бүхэн өөрсдөө байлгах ёстой. 만약 그러지 않는다면 더하는 것이 되고 빼는 것이 되는 거예요. Магадгүй тэгж чадахгүй байгаа бол энэ үгэн дээр нэмжинэ гэсэн үг, энэ үгнээс хасж байна гэсэн үг. 자, 그 말씀대로 지키면은 당연히 하나님의 복이 있는 겁니다. Энэ үгийг яг тэр чигтэн сахих юм бол ойлгомжтой тэр хүний дээр Бурхны өрөөл буух болно. 그러나 말씀대로 지키지 못하면은 복을 다 빼앗기는 게 되는 거죠. Эсвэргээр энэ үгийг тэр чигтэн сахиж чадахгүй байх юм бол та өөрийнхөө бүх өрөөлийг булаалгуулна. 제가 요즘 그 생각을 자주 하게 됩니다. За сүүлийн үед би ингэж их бодож байгаа. 하나님은 우리가 잘 느끼지 못하게 복과 화를 주시는구나. Бурхан биднийг сайн мэдрэхгүйгээр өрөөлөө болгоод юм байна. Хараалаг болгож байна. 신앙 안에 깨어 있어야만 그 복이 보이고 Итгэл дотроо сэрэг байгаа хүндэл тэр өрөөл харагдана. 신앙 안에 깨어 있지 못하면 그 화가 보이지 않는 거예요. Итгэл дотроо сэрэг байж чадахгүй байх юм бол хараал бууж байгаа нь харагдахгүй. 그러니까 믿음으로만 볼 수 있는 거지. Тэгэхээр тэрийг зөвхөн итгэлээр л харах боломжтой. 이게 하나님의 복이구나. Энэ Бурханы өрөөл юм байна шүү дээ. 하나님이 내 기도를 들어주셨구나. Бурхан миний залбирлыг сонссон байна. 나에게 은혜를 더하시는구나. Бурхан миний дээр нэгүслээ буулгаж байгаа юм байна. 그 믿음으로만 보이는 거야. Энэ зөвхөн итгэлээр харагддаг. 근데 반대로 За эсвэргээрээ 믿음이 없으면은 이게 하나님의 징계인지 하나님의 화인지 그걸 구분을 못 하는 거예요. итгэл байхгүй байх юм бол Бурхан хилэгнээд байна уу? Бурхан сахилгажуулаад байна уу гэдгийг ялгаж чаддаггүй. 자, 나중에 우리가 하나님 앞에 간다고 해보죠. За өдөр дараа нь Бурханы өмнө очсон байна гэж бодъё л доо. 분명히 다 알게 될 겁니다. Тийм бол бид бүхэн үнэхээр ойлгомжтой тодорхой мэдэх болно. 그때 내가 말씀을 지켰기 때문에 이런 복이 있었던 거구나. Тэр үед би үгийг сахисан учраас ийм өрөөл над дээр буусан байх шүү дээ. 내가 말씀을 순종하지 않았기 때문에 이 복이 나에게서 떠나간 거구나. Би нүгэн дуулуургүй байсан учраас тэр өрөөл надаас холдсон байх шүү дээ. 그걸 분명히 알게 될 거예요. Тэр бид бүхэн маш тодорхой мэдэх болно. 하나님 말씀대로 하실 수밖에 없는 거예요. Яг л Бурхан өөрийнхөө үгийн дагуу хийх ёсоор аргагүй шүү дээ. 안 그러면 사람들이 하나님께 따질 거 아니에요. Хэрвээ ихгүй байх юм бол хүмүүс Бурхантай заргалт нь үстэй. 지옥 간 사람들이 하나님께 따질 수 있어요? Там руу орсон хүмүүс Бурхантай заргалдаж чадах уу? 왜 저 사람은 구원받도록 하나님이 이끄시고 왜 나는 버리셨습니까? 따질 수 있을까요? Бурхан минь та яагаад тэр үнийг өдөрдөө тэр үнийг аварсан бэ? Яагаад та намайг ингэж хайчихсан бэ гэж заргалдаж чадах болов? 없습니다. Чадахгүй шүү дээ. 핑계할 수 없다고 돼 있어요. Хинч шалтгаан тоож чадахгүй гэсэн. 반대로 구원받은 사람들도 따질 게 없어요. Эсвэргээр аврагдсан хүмүүс ч гэсэн заргалдаж чадахгүй. 왜 저 형제의 기도는 들어주시고 내 기도는 안 들어주셨습니까? Яагаад та тэр ахын залбирлыг сонсчоод миний залбирлыг сонсоогүй юм бэ? 따질 수 없어. Ингэж заргалдаж чадахгүй. 넌 순종하지 않았잖아. Чи дуулууртай байгаагүй үстэй. 그렇게 얘기하실 거예요. Шууд тэгж хэлнэ. 왜? 하나님은 말씀대로 하셨기 때문에 누구에게도 변명할 필요가 없는 거예요. Яагаад Бурхан өөрийнхөө үгийн дагуу л үйлддэг учраас хэн ч өөрийгөө өмгөөлж чадахгүй. 그래서 하나님은 말씀 아래 당신을 두신 걸 거예요. Тийм учраас Бурхан үгийнхаа доор тийм ээ өөрийгөө тавьсан байна. 여호수아서 За Йошуа 1장입니다. 1-ээс харъя. 여호수아 1장 Йошуа 1 8절입니다. Йошуа 1-ийн 8. 7절부터 보겠습니다. 7절. За 7-оос нь эхлээд харъя. 7절 8절입니다. Йошуа 1-ийн 7 8. 7절 8절. Йошуа 1-ийн 7 8. 잘 들어보십시오. За та бүхэн сайн сонсож байгаарай. Гагцхүү тууштай бөгөөд чин зоригтой бай. Миний зарц Мосегийн чамд тушаасан бүх хөлийг сахин биелүүл. Үүнээс баруун тийшч, зүүн тийшч бүү хазай. Тэгвэл чи хаа явсан газараа амжилт олно. Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй байж, өдөр шөнөгүй үүнийг бясалхан, үүн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүл. Тэгвэл чиний зам өөдөлж чи амжилтад хүрэх болно. 계속 하나님은 여호수아에게 이렇게 말씀하시는 거예요. За Бурхан Йошуад байнга ингэж хэлсэн. 너는 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜라. Мосегийн чамд тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүл. 더하지도 빼지도 말고 Бүүний бүх хас. 좌로나 우로나 치우치지 말고 Баруун зүүн тийшээ бүх хазаа. 다 지켜라. Бүгдийг нь сахин үйлт.
그러면 어디로 가든지 형통하리라. Тэгвэл чи хаа явсан газараа амжилт олно. 네 길이 평탄할 것이며 네가 형통할 것이다. Тэгвэл чиний зам өөдөлж чи амжилтанд хүрэх болно. 그 여호수아는 말씀대로 순종한 거죠. Йошуа яг энэ үгийн дагуу тулгууртай амьдэрсэн. 그리고 그 길이 다 형통했던 겁니다. Тийм учраас түүний зам дардан шулуун байсан. 우리도 이 말씀에 더하지 말고 빼지 말고 그 말씀에 순종하는 것이 그게 신앙생활인 겁니다. Бид нар ч гэсэн энэ үгэн дээр нэмж болохгүй, энэ үгнээс хасч болохгүй, энэ үгэн тэр чигтэн дуулууртай амьдрахыг итгэлийн амьдрал гэдэг юм. 그게 복을 받는 비결이고요. Энэ бол ерөөлийг авах нууц. 그것이 올바른 겁니다. Энэ нь зөв зүйл. 그래서 말씀을 하나님을 그 말씀 아래 두셨다는 그것 속에는 우리가 그 말씀대로 하면 되는 겁니다. 된다는 것을 우리에게 알려주고 계시는 겁니다. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө үгийн дор өөрийгөө байлгасан гэдэг нь энэ үг нь тэр чигтэн дуулууртай байхад болно гэсэн утгыг 다윗은 그렇게 илэрхийлж 그래서 байгаа. 이렇게 간증하고 있는 겁니다. Тийм учраас Давид өөрөө ингэж гэрчил 시편 ярьсан. 138편입니다. Дуулал 138-аас харъя. 1절 1-р эшлэл. 내가 전심으로 주께 감사하며 Би бүхий л зүрхээрээ танд талархна. 왜 하나님이 말씀대로 하시는 걸 경험했거든요. Яг л бурхан үгийнхээ дагуу хийдэг гэдгийг биеэр мэдэрч гисэн. 제가 어제도 청년들에게 그런 얘기를 했는데 За өчигдөр би залуучуудад ингэж хэлсэн. 이 다윗은 목동이었습니다. 목동. Давид хончин байсан. 여기 자매님들 계시니까 여자분들 За энд эмэгтэй хүмүүс байна, эгчнэр байна. 목동하고 결혼하라 그러면 할까요, 안 할까요? Хончин хүнтэй хурмаа гэвэл хийх үү хийхгүй юу? 안 한대. Хийхгүй нэ. 그냥 자연스럽게 고개를 흔들어요. Шууд л ерөөсө толгоос 자, гисэж. 목동한테 자기 딸을 갖다 시집 보낸다 그러면 해요, 안 해요? За хончин хүнтэй охиноо суулга гэвэл та охиноо өхөө өгөхгүй юу? 안 한대. Бас өгөхгүй гинэ. 자, 그런데 잘 생각해 봐야 됩니다. Та хүнтэй сайн бодох хэрэгтэй. 그 목동 중에 다윗이 있을 수도 있어. Тэр хончтын дунд Давид ч байж магадгүй шүү дээ. 그래도 안 한대. Тэгсэн өгөхгүй л гэж байна. 예. 자, 다윗은 목동이었는데 왕이 됐어요. Давид хончин байжгаад хаан болсон. 왜? Яг дөө? 다윗이 말씀대로 했거든. Яг тэгвэл Давид үгийн дагуу хийсэн. 그 인생 거의 40년 동안, 아니 40년이 넘죠. 한 50년 동안 그 신앙생활 한번 생각해 보세요. За түүний 40 жилээс илүү 50 жилийн та бүхэн итгэлийн амьдралыг нэг бодоод үзтээ. 막 잘 되는 것처럼 형통한 것처럼 보였을까요? болж байгаа юм шиг, бүтэж байгаа юм шиг, өөдөлж байгаа юм шиг, дээжилж байгаа юм шиг л байсан болов? 그 순간순간 어려운 일들도 많았던 거잖아요. Түүний амьдралын хорон мөч бүхэн хэцүүхэн зүйлсүүд олон байсан. 사무엘이 왔습니다. Самуэль ирсэн. 다윗의 형들은 다 불렀는데 다윗만 그 양 옆에 놔뒀잖아요. Самуэль ирсэн Давидын ах нарыг бүгдийг нь дуудсан Давидыг л хоньны бэлчээр дээр үлдээсэн. 어쨌든 차별이 있었습니다. Нэгэсэндээ ялгаж харьцсан гэсэн үг. 그리고 쫓겨다니고 Тэгээд хөөгцсөн. 그 순간순간으로 보면은 다윗은 많은 고난을 지나갔습니다. За энэ хорон мөч бүхнийг нь хараад үзэх юм бол Давид маш олон зовлон бэрхшээлийг туулсан. 근데 크게 보면은 목동에서 왕이 된 거잖아요. Тэгээд түүний амьдралыг томоор харах юм бол хончин байжгаад хаан болсон. 하나님께서 다윗에게 정말 엄청난 복을 주셨죠. Бурхан энэ Давидэд үнэхээр агуу өрөөлийг буулгасан. 그리스도가 다윗의 후손으로 오시고 Христ Давидын үр өдөн болж мэндэлсэн. 다윗의 왕국이 영원히 계속될 거라고 약속하셨거든. Давидын хаанчлал үеийн үед байх болно гэж амласан. 내가 무엇이간데 나한테 이런 큰 복을 주십니까? 라고 다윗이 말합니다. Давид ингэж хэлж ирсэн. Би хэн болоо та надад ийм агуу өрөөлийг буулгаж байгаа юм бэ? 하나님께 순종했거든. Тэр бурханд дуулууртай байсан. 작은 말씀에도 순종했거든요. Жижигхэн үгэнд хүртэл дуулууртай байсан. 그래서 목동이 왕이 될 수 있었던 거예요. Тийм учраас хончин байжгаад хаан болж чадсан байна. 순종하는 자에게
하나님께서 복을 주실 수밖에 없는 거예요. Дуулууртай байдаг хүн бурхан энэ ёроолыг өгөхөөсөр аргагүй байдаг. 우리도 이 말씀 아래에 우리 자신을 놔야 된다고. Бид нар ч гэсэн энэ үгийн доор өөрсдөө байлгах ёстой. 우리가 복을 받지 못하는 것은 말씀 위에 있기 때문인 겁니다. Бид нэр ёроол авч чадахгүй байгаа шалтгаан нь бид нар энэ үгийн дээр байгаад байна. 말씀을 자기 생각으로 바꾸거든. Энэ үгийг өөрийнхөө бодлоор өөрчилчдөг. 하나님은 말씀대로 하시겠다고 말씀 아래에 자신을 낮추신 겁니다. Бурхан өөрийнхөө үгийн дагуу үйлдэнгээд өөрийнхөө үгийн дор өөрийгөө 자, тавьсан байна. 그리고요. 말씀이 하나님이에요. За тэгвэл энэ үг бол бурхан юм. 자, 요한복음 1장. Иохан 1-ээс харъя. 아, 이거 얘기하다 말았습니다. За энийг хэлж 다시, байгаа 예. өнгөрөх чинь шүү дээ. 138편 1절 먼저 얘기하고요. Дуулал 138-ийн 1-ээ эхлээд тайлбарлая. 내가 전심으로 주께 감사하며 Би бүхэл зүрхээрээ танд талархна. 하나님의 말씀대로 하신 그걸 다윗은 알았거든. Бурхан өөрийнхөө үгийн дагуу хийдэг гэдгийг Давид мэдсэн байна. 그러니까 항상 감사할 수 있었던 거예요. Тийм учраас үргэлж талархаж чаддаг байсан. 사울에게 쫓기면서도 하나님께 감사할 수 있었어요. Саулаас зүхтаад явж байхдаа хүртэл бурхан талархдаг байсан. 자기 아들에게 압살롬에게 쫓겨났는데도 하나님께 감사할 수 있었던 거예요. Өөрийнх нь хүү Авсалом өөрийг нь хөөгөл ирсэн. Тэр үед зүхтаж явж байхдаа хүртэл бурхан талархсан. 자신이 돌이키면은 하나님이 다시 받아줄 걸 믿었으니까. Эргэхэл юм бол бурхан хүлээж авна гэдэгт итгэсэн учраас. 믿음은 실상이라고 돼 있죠. 진짜라고 돼 있습니다. Итгэл бол бодит зүйл. Итгэл жинхэнэ гэсэндэ. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거니. Итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн баталгаа, харагдахгүй зүйлсийн бодит илрэл юм а гэсэн. 그러니까 다윗은 도망 다니면서도 믿음이 있었기 때문에 하나님께 감사할 수 있었던 거예요. Давидын үед зогтож байсан ч гэсэн түнд итгэл байсан учраас бурхан талархаж чадсан. 그리고 신들 앞에서 주께 찬양하리이다. За тэгээд нэг дээрээс харуул бурхтын өмнө таныг би магтан дуулна гэж. 아마 천사들과 하여간 모든 대상들 앞에서 하나님을 찬양할 수 있었던 거예요. Ямар ч үсэн тэнгэр илчгээд бүх зүйлийн өмнө бурхныг магтан дуулж чадсан 하나님 байна. 말씀대로 하셨거든. Яг л бурхан өөрийнхөө үгийн дагуу үйлдсэн болохоор. 그리고 2절에 내가 주의 성전을 향하여 경배하며. За тэгээ хоёр дээр таны ариун сүмд хандан би мөргөж. 경배한다는 건 절하는 겁니다. Мөргөнө гэдэг нь одоо ингэж мөрөхийг хэлж байгаа. 하나님은 의로우십니다라고 얘기할 수 있는 거예요. Бурхан та зөвхт нэгэн гэж хэлсэн байна. 말씀대로 하셨으니까. Яг л үгийн дагуу үйлдсэн болохоор. 이 다니엘도요. Даниэл ч гэсэн 바벨론으로 쫓겨갔습니다. Даниэл ч гэсэн Бабилон руу олзогдоод явсан. 그리고 왕이 만든 신상 외에 아무 곳에도 절하지 말라고 말합니다. Хааны бүтээсэн хөргнөөс өөр юунд ч мөргөж болохгүй гэсэн тушаал гарсан. 또 어느 신에게도 기도하지 말라고 말합니다. Ямар ч бурхан шүтэн залбирч болохгүй гэсэн тушаал гарсан. 그런데 예루살렘을 향해서 난 창문을 열고 기도했죠. Тэр үед Иерусалим руу харсан цогоо онгойлгож байгаа залбирсан. 왜? 솔로몬의 기도에 이 말이 있었거든. Яг л Соломоны залбиралд ийм үг гарч байсан. 혹시 하나님의 백성이 범죄함으로 먼 나라로 쫓겨가서도 이곳을 향해서 기도하면 들어주십시오. Магадгүй бурхны ард түмэн энэ газраас яваад хол газарт озлогдоод очивол энэ газрыг хараад залбирвал та тэр залбирлыг нь сонсож өгөөрэй. 그걸 알았거든. Тэр залбирлыг нь тэр үгийг нь мэдсэн 그 баггүй. 말씀대로 창문을 열고 기도했던 거잖아요. Яг тэр бичигдсэн үгийн дагуу Иерусалим руу харсан цохоо онгойлгож байгаа залбирсан. 누가 봤다면은 보게 되면은 사자굴에 던지우는 걸 알고 있었습니다. Хэн нэгэн харах юм бол арслангийн үүрэнд хаягдна гэдгийг мэдж байсан. 근데 다니엘은 창문을 열고 그렇게 기도한 거예요. Гэхдээ Даниэл цонхоо онгойлгож байгаа тэг залбирсан. 말씀이 그렇게 있으니까. Үүн дээр тэгээд гарчихсан байсан болохоор. 그래서 경배할 수 있었던 거예요. Тийм учраас бурхнаас имэж бурхныг хүндэтгэж чадсан байна. 하나님 앞에 자신을 완전히 낮출 수 있었던 겁니다. Бурхны өмнө мөргөж бурхны өмнө өөрийгөө бүрэн
дорд болгож чадсан байна. 그리고 주의 인자하심과 성실하심을 인하여 주의 이름에 감사하오리니. Хайрын нэрэл үнний тань улмаас таны нэрд талархахын учир нь 오직 감사야. зөвхөн талархал. 아마 다윗뿐만 아니라 모든 그리스도인들이 그랬을 겁니다. Магадгүй Давидаар зогсохгүй бүх Христэд итгэж хүмүүс тэгсэн баг. 하나님은 의로우십니다. Бурхан бол хайр инэрлэр дүүрэн. 오직 하나님께 감사할 뿐입니다. Зөвхөн Бурханд л талархъя. 그렇게 얘기할 수밖에 없어요. Яг үүндээ ингэж хэлгээс аргагүй. 왜 하나님은 말씀대로 하셨으니까. Яг одоо Бурхан өөрийнхөө үгийн дагуу хийсэн болохоор. 우리도 마찬가지예요. Бид нэр ч ялгаагүй шүү дээ. 그냥 성경 말씀대로 하면은 그럼 하나님의 복을 받을 수밖에 없는 겁니다. Бид нэр Библийн үгийн дагуу л байж чадах юм бол Бурхан энэ өрөөлийг бидэн дээр буулгахаас аргагүй. 그리고 말씀은 하나님이에요. За тэгээд энэ үг бол Бурхан юм. 자, 요한복음 1장입니다. За Иохан 1-ээс харъя. 1장 1절입니다. Иохан 1:1. 가장 중요한 말씀 가운데 하나죠. За хамгийн чухал үгсүүдийн нэг нь 자, 같이 읽겠습니다. 1장 1절. 1-1-ийг хамтдаа уншия. Эхэнд үг байсан. Үг Бурхантай хамт байсан. Үг өөрөө Бурхан байсан. 자, 여기에 말하는 태초에는 천지 창조 이전을 말하는 겁니다. Энэ дээр гарч байгаа эхэн гэдэг үг нь тэнгэр газрыг бүтээхээс өмнө эхэндээ гэсэн утгаар 그러니까 гарч байгаа. 창세기 1장 1절에 있는 태초보다 더 이전을 말하는 거예요. Тэгэхээр Эхлэл 1:1 дээр гарч байгаа эхэнд гэдэг үгнээс илүү эхэнд гэсэн үг. 그때 영원 전에 누가 있었을까요? За тэгвэл тэр мөнх цаг хугацаанд хэн байсан бол 하나님밖에 없었던 거예요. Бурханаас өөр байгаагүй. 어느 순간 하나님이 천사도 창조했고, Бурхан тийм ээ нэг үед тэнгэр элсрийг бүтээсэн. 그리고 이 모든 보이는 만물도 창조하시죠. Тэгэд энэ харагдаж үзэгдэж байгаа бүх бүтээлүүдийг бүтээсэн байна. 그러니까 맨 처음에는 하나님만 계신 거예요. Тэгэхээр хамгийн анх хамгийн ихэнд Бурхан л байсан байна. 그 가장 영원 속에서 처음을 여기 말하고 있는 겁니다. За тэр хамгийн ихэнд буюу тэр мөнх цаг хугацаанд байсан үе ихэнд гэж хэлсэн байна. 그때 말씀이 있었습니다. Тэр үед үг байсан. 그리고 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Үг Бурхантай хамт байсан. Үг өөрөө Бурхан байсан. 자, 이 말씀은 사실 인간은 이해할 수 없는 말이죠. За энэ үгийг бол хүн яг үүндээ ойлгохын аргагүй үг. 하나라 그랬는데 왜 둘처럼 보이잖아요. Нэг хичээл хоёр юм шиг харагдаад байна те. 그 말씀이 육신이 되어서 오신 분이 예수님이죠. Энэ үг нь махуд болоод ирсэн нэгэн бол Есүс. 자, 14절입니다. 14-ыг хараарай. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Үг нь махуд болж бидний дунд оршин. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. Бид түүний алдар суг үтсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд. 그러니까 말씀이 육신이 된 예수님을 말하고 있습니다. Үг нь махуд болоод ирсэн Есүсийг хэлээд байна. 자, 이 말씀을 통해서 예수님이 하나님이라는 걸 부인할 수 없게 되는 거예요. Энэ үгээр дамжуулан Есүсийг Бурхан гэдгийг үгүйсгэх боломжгүй болчиход байгаа. 말씀이 예수님이고 말씀이 하나님입니다. Үг нь Есүс, үг нь Бурхан юм. 그러니까 말씀을 가까이 하는 게 하나님을 가까이 하는 거예요. Тэр энэ үгтэй ойр байх чинь Бурхантай ойр байна гэсэн үг. 말씀을 멀리 하는 게 예수님을 멀리 하는 거예요. Энэ үгнээс хол байх чинь Есүсээс хол байна гэсэн үг. 누가 더 복을 받겠습니까? Тэгвэл хэн нь илүү их өрөөлийг авах юм бэ? 누가 하나님의 뜻대로 살 수 있겠습니까? Хэн Бурханы хүслийн дагуу амьдрч чадах юм бол 당연히 말씀을 가까이 하는 사람이죠. ойлгомжтой энэ үгтэй ойр байгаа хүн биз дээ. 며칠이 지나도 성경 한 번 읽지 않는다면 За хэд хоногийн туршид Библийг нэг ч удаа уншихгүй байгаа бол 하나님과 멀리 있는 겁니다. Бурханаас та хол байна гэсэн үг. 몇 달이 지나도 성경을 덮어놓고만 있다면 Хэдэн сарын туршид Библийг та хаагаа тавьчихсан байгаа бол 예수님을 멀리 떠나 있는 겁니다. Есүсээс маш хол байна гэсэн үг.
우리는 모르죠. Бид нар бол тэрийг мэдэхгүй. 누가 그러고 있는지. Хэн тэгээд явж байгааг. 근데 하나님은 다 아셔요. Гэхдээ бурхан бүхнийг мэддэг. 하나님을 가까이 하는 자에게는 하나님께서 복을 주실 수밖에 없는 거예요. Бурхантай ойр байгаа хүнд бурхан энэ өрөөлийг өгөхөөсөр харахгүй. 여기 14절 끝에 이렇게 돼 있죠. 14-ийн сүүл хэсэгт ингэж гарч байна. 은혜와 진리가 충만하더라. Нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм аа. 자, 그 말씀 안에 은혜와 진리가 충만하다고 돼 있는 거예요. Энэ үгэн дотор нэгүсэл ба үнэн дүүрэн байдаг гэж 자, байна. 예수님 안에 은혜와 진리가 충만해요. Есүс дотор нэгүсэл үнэн дүүрэн байдаг. 그 충만이라는 게 뭐겠습니까? Дүүрэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол? 넘치는 거야, 넘치는 거. Бэлхэж байна гэсэн үг. 그 예수님 가까이 하면은 그 넘치는 은혜와 진리를 받게 돼 있는 거고. Тэгэхээр Есүстэй ойр байх юм бол энэ дүүрэн нэгүсэл үнэнгээс нь хүртэнэ гэсэн үг. 예수님 멀리 하면은 아무리 거기 은혜와 진리가 충만해도 나한테는 아무것도 오지 않는 거예요. За Есүсээс хол байх юм бол тэнд нэгүсэл үнэн хичнээн дүүрэн байсан ч би огтхон ч хүртэж чадахгүй гэсэн үг. 16절입니다. 16-ыг хараарай. 읽겠습니다. За хамт уншия. Түүний дүүрнээс нь бид бүгдээрээ нэгүсэл дээрээ нэгүслийг хүлээн авсан. 자, 그 충만한 은혜와 진리를 우리가 받고 사는 거예요. Түүний дүүрнээс бид бүгдээрээ нэгүсэл дээрээ нэгүслийг хүлээн авч амьдарч байгаа. 말씀을 가까이 함으로. Үгтэй ойр байвал 은혜와 진리를 충만히 얻을 수 있는 길이 말씀 속에 있는 거예요. нэгүсэл ба үннээр дүүрэн болох арга энэ үгэн дотор байгаа. 그래서 하나님께 잘 보이려면요. 말씀을 가까이 해요. Тэгэхээр бурханд сайн харагдмаар байгаа бол энэ үгтэй л ойр хахад болно. 그러면 하나님이 쓰셔요. Тэгм бол бурхан хэрэглэнэ. 근데 사람에게 잘 보이면 사람이 쓰겠죠. Харин хүн сайн харагдаад байх юм бол хүн хэрэглэнэ үстэй. 그러나 그건 하나님과 관계 없는 거예요. Тэгэхээр бурхантай холбоог болно гэсэн үг. 그래서 말씀을 가까이 하는 것이 우리에게 가장 좋은 거예요. Үгтэй ойр байх нь бидэнд хамгийн сайн хэрэг. 그리고 그 가까이 한 말씀에 순종하는 것이 가장 빠른 길이야. Ойр байсан үгэндээ дуулууртай байх нь хамгийн хурдан зам. 이 말씀하고 싸워요. Үгтэй тэмцэлддэг. 야곱이 야복 강가에서 하나님하고 싸우지 씨름을 하잖아요. Яаков Япок голын ирэг дээр бурхантай барилддаг те. 그 우리 육신은 얼마나 강한지 앉아요. 앉아 말씀에. Тэгэхээр бидний энэ махбод үнэхээр хүчтэй байдаг. Яасан бэ? Үгэнд ерөөсө ялагдахгүй байсан те. 야곱은 우리 육신을 뜻하는 거예요. За Яаков бидний махбодыг илэрхийлж байгаа. 그 예수님하고 싸웠어. 하나님하고 싸웠어요. За Есүстэй бурхантай тэмцэлдлээ, барилдлаа. 근데 밤이 맞도록 밤이 지나도록 싸웠는데 야곱이 앉아. Шүнжэнгөө барилдаж шүнжэнгөө ноцолцсон. Гэхдээ Яаков унаагүй бууж өгөөгүй. 예수님이 어떻게 했어요? Есүс яасан бэлээ? 야곱의 이 환도뼈를 딱 때려버리죠. Яаковын түнхийг мулт зогсон биз дээ. 왜 이렇게 질겨? 왜 이렇게 지지를 않아? 그러면서 때리신 거예요. Чи яасан чанга буйтай юм бэ? Яасан ундгүй юм бэ гэд түнхийг нь мулт зогсон. 그래도 안 지는 거야. Тэгсэн ч гэсэн бууж өгөөгүй. 우리 육신이 그렇게 강한 거예요. Бидний махбод ийм хүчтэй. 우리가 말씀하고 싸우고 있는 거예요. 그게 Бид нар үгтэй тэмцэлдэж үгтэй барилдаж байна гэсэн үг. 하나님과 싸우고 있는 거예요. Бурхантай барилдаж бурхантай ноцолдож 하나님께 байна 순종 гэсэн. 안 하려고. Бурханы үгэнд дуулууртай байхгүй бай гэд. 순종하는 게 가장 빠른 길입니다. Дуулууртай байх чинь хамгийн дөт зам. 자, 하나님은 살아 계십니다. За бурхан амьд. 하나님의 말씀도 살아 있습니다. Бурханы үг жигсэн амьд юм. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어. 그렇게 돼 있죠? Бурханы үг амьд идэвхтэй гэсэн те. 살아 있어요. 말씀은요. Энэ үг амьд. 그래서 움직이고 역사하고 이루시는 거예요. Тийм учраас хөдөлдөг, ажилдаг, биелүүлдэг. 하나님은 거짓이 없으신 분입니다. Бурханд худал хуурмаг зүйл гэж байхгүй. 하나님의 말씀도 거짓이 없는 거예요. Бурханы үгэн жигсэн худал хуурмаг зүйл байхгүй. 그대로 하시는 거니까 Яг тэр чигтэл хийдэг. 하나님은 전능하신 분입니다. Бурхан төвс хүчтэй. 말씀도 모든 것을 이루어 주시는 거예요. Энэ үг жигсэн бүх зүйлийг биелүүлж байна. 말씀의 능력이 있습니다. Энэ үгэнд хүч чадал байгаа. 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. Бурханы бүх үгсэнд боломжгүй зүйл гэж байхгүй гэсэн. 우리는
우리의 생각으로는 안 될 때가 있어요. За заримдаа бидний бодлоор боломжгүй юм шиг бүтэхгүй юм шиг үе байдаг. 근데 하나님께 불가능이 어디 있어요? Гэхдээ бурхан боломжгүй зүйл гэж хаав байсан бай. 우리 아버지는 절대로 구원 못 받을 뿐이야. Манай бол яагаад ч аврагдахгүй хүн. 하나님이 못할 게 어디 있어요? Гэхдээ бурхан чадахгүй зүйл гэж юу байсан бэ? 나도 이 육신 이거 내가 이기지 못할 거야. Энэ миний махбодын хүчтэй. Би энэ махбодоо ялж чадахгүй бах уу? 예, 스스로는 못 이겨요. Та өөрөө болж чадахгүй. 그러니까 하나님께 도와달라고 하는 거잖아요. Тийм учраас бурханаас туслаач гэж 말씀에 гуйх 가까이 хэрэгтэй. 하는 거잖아요. Энэ үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 우리가 구원 받을 때도 그랬죠. Бид нар аврагдахдаа ч гэсэн тэгсэн 우리 биз дээ. 힘으로는 할 수 없습니다. Бид нар өөрсдөө хүчээр чадахгүй. 내 힘으로는 이 죄를 어찌할 수가 없습니다. Би өөрийнхөө хүчээр энэ гинүглээ яаж чадхааргүй байсан. 그러니 하나님 도와주십시오. Тийм учраас бурхан минь туслаач. 그래서 우리가 구원 받은 거예요. Тэгэд бид хөө аврагдсан. 구원 받고도 마찬가지입니다. Аврагдсан дараа чи 우리 ялгаагүй. 육신은요, 우리의 능력, 우리의 지혜, 우리의 의지로는 못 이기는 거예요. Бид энэ өөрсдийнхөө махбодыг өөрсдийнхөө хүч чадал, өөрсдийнхөө энэ сэтгэлийнхаа тэнхээ, өөрсдийнхөө энэ оюун ухаанаараа хизээч ялж чадахгүй. 그래서 말씀을 가까이 하는 거예요. Тийм учраас энэ үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 하나님의 능력으로 이기려고. Бурханы хүч чадлаар ялъя гэд. 근데 말씀을 멀리하면은 어떻게 그 육신을 이기겠습니까? Харин энэ үгнээс холдоо явчих юм бол яаж өөрийнхөө махбодыг ялах юм бэ? 자, 하나님의 말씀엔 능력이 있습니다. Бурханы үгэнд хүч чадал байгаа. 하나님은 사랑이 많으신 분입니다. Бурхан хайраар бэлхэм нэгэн. 그 사랑을 말씀 속에서 우리는 찾을 수 있고 누릴 수 있는 거예요. Тэр хайрыг нь бид хүн үгнээс олж чадна. Тэр хайрыг нь бид хүн энэ үгнээс хүртэж чадна. 그러니까 하나님의 모든 속성은 말씀의 모든 속성과 같습니다. Бурханы бүх зан чанар энэ үгийн зан чанартай яг адилхан байна. 그러니까 말씀을 가까이 하는 게 하나님을 가까이 하는 거야. Тэгэхээр үгтэй ойр байх чинь бурхантай өөртөө нь ойр байна гэсэн үг. 우리 학생들이 너무 잘 듣고 있어요. За манай сурагчид үнэхээр сайн сонсож байна. 하나님이 얼마나 이뻐하실까? Бурхан хараад ямар хөөрдөж байгаа болов. 전 가끔 그런 걸 느끼잖아요. Заримдаа би ийм юм мэдэрдэг. 하나님이 이 모습 보면 너무 기뻐하시겠다. Бурхан яг ийм байдлыг маань хараад үнэхээр их баярлж байгаа хаа. 우리가 말씀을 가까이 할 때 하나님이 기뻐하시는 겁니다. Бид нэр үгтэй ойр байх үед Бурхан баярлдаг. 결국 성경은 하나님이에요. Тэгэхээр эцэст нь хэлэхэд Библи өөрөө Бурхан юм. 시편 73편에 하나님을 가까이 하라. 그러면 너희를 가까이 하리라. 이런 Дуулал 말씀이 있거든요. 73 дээрээс харах юм бол Бурхантай ойр бай. Тэгвэл тэр чамд ойр байна гэсэн. 하나님을 가까이 하는 것이 내게 복이라. Бурханд ойр байх нь надад сайн юм аа. 그 말씀을 가까이 하는 거예요. Үгтэй ойр байхыг хэлээд байна. 자, 은혜와 진리가 충만하더라. Нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм аа. 근데 그 은혜와 진리가 교회 안에 충만합니다. За энэ нэгүсэл үнэн хоёр чуулган дотор л дүүрэн 자, байдаг. 이거 교회에 대한 건 다음에 또 말씀드리겠습니다. За чуулгантай холбоотой үгийг дараагийн удаа дахин хэлье. 그러니까 이 교회라고 하는 것도 말씀만큼 우리가 정확하게 알아야 됩니다. За энэ чуулганыг гэсэн бид бүхэн яг үгийн дайтай маш зөв, маш тодорхой мэдэх хэрэгтэй. 그냥 눈에 보이는 이 건물이 교회가 아닌 걸 아시죠? Зүгээр энэ нүдэнд харагдаж байгаа энэ барилга, байгууламжийг сүм чуулган биш гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа үстэй. 이건 교회가 모이는 집인 것뿐이에요. Энэ бол чуулганы цугладаг гэр орон л гэсэн үг. 교회는 여러분 자신들이고 우리 모두를 말하는 겁니다. Чуулган бол та бүхэн өөрсдөө бид бүхний бүгдийг нь хэлж байгаа. 구원받은 사람들 그것이 사람들 속에 있는 게 교회 안에 있는 거예요. Аврагдсан хүмүүсийнхаа дунд байх чинь чуулган дотроо байна гэсэн үг. 그 예수님의 은혜와 진리가 교회 안에 있는 거예요. Есүсийн нэгүсэл ба үнэн чуулган дотор л байдаг. 교회 안에서 하나님의 말씀이 선포가 됩니다. Чуулган дотор Бурхны үг тунхаглагддаг. 그 말씀이 하나님이 능력으로 역사하는 말씀이 돼서 우리에게 전달이 되는 거예요. За энэ үг нь Бурхны нөгөө ажилтдаг үг учраас бид бүхэнд ингэж тунхаглагдаж байгаа. 그러니까 교회는요. 우리의 신앙생활의 선택이 아니라 필수인 거예요. Тэгэхээр чуулган бид бүхний итгэлийн амьдралын сонголт биш, одоо заавал байх ёстой, зайлшгүй байх ёстой зүйл юм. 어쨌든 그건
다음에 또 말씀드리겠습니다. За энэ талаар ямар ч дараагийн удаа хэлж өгье. 예, 그래서 우리는 모든 결정을 하나님의 말씀이 하도록 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид хүн бүх шийдвэрээ энэ үгээр гаргуулах хэрэгтэй. 넌 왜 그렇게 했어? Чи яагаад ингэв? 그렇게 물으면 성경이 그렇게 말씀하시니까 Тэгж асуул Библиэлд тэгж гардаг үстэй. 그렇게 해야 되는 거예요. Тэгэх ёстой байхгүй юу? 저도요 교회 일을 결정할 때 이 성경의 틀린 결정은 절대로 할 수가 없는 거예요. За би ч гэсэн чуулганы ямар нэгэн шийдвэрийг гаргахдаа энэ Библиэс зөрсөн, Библиэс гажсан шийдвэр огт гаргадаггүй. 이제 우리가 교회 안에서 어떤 죄를 짓습니다. За чуулган дээр ямар нэгэн гим нүгэл хийлээ. 예, 그 교회 안에 죄가 있잖아요. Чуулган дээр гим нүгэл байдаг те. 그러면 성경에 그 죄를 어떻게 하라고 돼 있거든. За тэгвэл Библиэлд чуулган дээр гим нүгэл хийх юм бол ингэх хэрэгтэй, ийм арга хэмжээ авах ёстой гэж гарч байгаа. 그 성경에 있는 대로 하는 거예요. Библиэлд гарч байгаагийн дагуу арга хэмжээ авдаг. 성경이 결정하는 것이 가장 정확한 결정입니다. Библиэр шийдвэрлэх нь хамгийн оновчтой, хамгийн зөв шийдвэр. 우리 개인도 마찬가지입니다. За бидний хувь хүн ч ялгаагүй. 개인도요. 어떤 걸 결정할 때 정말 말씀 앞에 합당한 결정이냐가 제일 중요한 거예요. Хувь хүн гэсэн ямар нэгэн шийдвэр гаргах үедээ энэ үгийн өмнө зохистой байна уу, үгүй байна уу гэдгийг чухалчлах 그 хэрэгтэй. 말씀을 가까이 하면은 그 결정을 알 수가 있어요. Өгтөө ойр байгаа хүн шийдвэрээ ямар шийдвэр гаргахаа мэддэг. 성경이 어디에 있는지 우리가 못 찾잖아요. За Библийн хаана тийм үү гардыг бид хүн мэддэггүй шүү дээ, олдоггүй. 그래서 이제 여러분들은 저희에게 전도인들에게 상담을 하러 오죠. Тийм учраас та бүхэн тийм ээ пастор руу, номлогч руу ирээд зөвлөгөө авдаг те. 근데 몰라도 알 수 있어. Гэхдээ мэдэхгүй байсан ч мэдэх боломжтой. 성경에 어떻게 돼 있는지 몰라도 하나님을 가까이 하면은 알 수가 있어요. Библиэл дээр юу гэж гардыг нь мэдэхгүй байсан ч бурхантай та ойр байх юм бол мэдж чадна. 그래서 뭘 하려고 할 때 잘못하면은 이게 불편한 거예요. За ямар нэгэн зүйл хийх гэж байна. За тэгээд буруу шийдвэр гаргах гэдэг юм бол ягаад ч юм сэтгэл таагүй байдаг. 말씀에 맞는가 안 맞는가 그게 그 우리가 알 수 있게 돼 있다니까. Энэ үгтэй таарж байна уу, таарахгүй байна уу гэдэг бид бүхэн өөрсдөө мэдэрдэг байхгүй юу? 그래서 말씀에 순종하는 것이 하나님께 순종하는 겁니다. Тэр энэ үгэн дуулууртай байх чинь бурханд өөрт нь дуулууртай байна гэсэн үг. 우리는 말씀에 없는 걸 결정할 수가 없어요. За бид нэр үгэн дээр гардаггүй зүйлийг шийдэж болохгүй. 말씀과 동행하는 것이 하나님과 동행하는 겁니다. Үгтэй хамт алхах чинь бурхантай өөртөө нь хамт алхаж байна гэсэн үг. 그 우리 에녹이 창세기에 보면은 에녹이 하나님과 동행했다 그런 말씀 있죠. Эхлэл номон дээр Энох бурхантай хамт явлаа гэж гардаг те. 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되었다. Бурханыг баярлууллаа, бурхан тааламжтай байлаа гэж гарч байгаа. 어떻게 하나님과 동행했을까요? Яаж бурхантай хамт алхсан бол? 말씀과 동행한 거야. Энэ үгтэй хамт алхсан 하나님의 байхгүй юу? 말씀대로 살았던 거예요. Бурханы үгийн дагуу амьдэрсэн. 그 하나님과 동행하지 않는 거는 말씀대로 안 하는 것이야. Бурхантай хамт алхахгүй байна гэдэг чинь үгийн дагуу хийхгүй байна гэсэн үг. 말씀 앞에 부끄러운 것이 하나님 앞에 부끄러운 겁니다. Үгийн өмнө ичмэр зүйл хийж байгаа бол бурханы өмнө ичмэр зүйл хийж байна гэсэн үг. 다윗이 하나님과 동행했습니다. Давид бурхантай хамт алхсан. 정말 다윗은 뛰어난 신앙인이었던 겁니다. Давид үнэхээр тасархаа бүр гоцгойд итгэлтэй хүн байсан. 항상 하나님과 함께 했거든. Үргэлж бурхантай хамт байсан. 밤이 맞도록 하나님의 말씀을 묵상했다고 돼 있습니다. Шүнжэнгөө бурханы үгийг бясалгаж тунгаан модлоо гэж гарч байгаа. 새벽 일찍 일어나서 말씀을 묵상했다고 돼 있습니다. Үүрээр эртлэн босоод бурханы үгийг бясалгаж тунгаан модлоо гэж гарч байгаа. 내가 하나님의 말씀을 어찌 그리 사랑하는지요. Би бурханы үгийг ямар их хайрладаг үлээ, хайрладаг гэж. 하나님을 사랑하니까 하나님 말씀을 사랑한 거잖아요. Бурханд хайртай болохоор бурханы үгийг хайрлна үстэй. 말씀과 동행하는 것이 하나님과 동행하는 겁니다. Энэ үгтэй хамт алхах чинь бурхантай хамт алхаж байна гэсэн үг. 그래서 이어폰을 끼고 말씀을 들어요. Тийм учраас чихв зүгээд үг сонсож байгаарай. 세상과 함께 하지 말라고 돼 있잖아요. ертөнцтэй бүх хамт вэ гэж гарч байгаа үстэй. 가요를 들으면은 세상과 함께 하는 게 되는 거예요. За ертөнцийн дуу сонсоод байх юм бол ертөнцтэй хамт байна 근데 гэсэн. 말씀을 들으면은 하나님과 함께 하는 거죠. Харин үг сонсох юм бол бурхантай хамт байна гэсэн үг.
하나님은 그 말씀과 함께하는 자를 강하게 하십니다. Бурхан өөрийнх нь үгтэй хамт байгаа хүнийг 자, хүчрхэгжүүлдэг. 시편 138편 Дуулал 138-аас харъя. 3절입니다. 3. 시편 138편 3절 Дуулал 138-ын 3. 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Дуудсан өдөрт минь та надад хариуллав. Сэтгэлийг минь хүч чадлаар зоригжуулав. 내 영혼을 장려하여 강하게 하셨나이다. Сэтгэлийг минь хүч чадлаар зоригжуулав. 이 말씀이 우리 영혼을 강하게 합니다. Үг бидний сэтгэлийг сүнсийг зоригжуулж хүчрхэгжүүлдэг. 강한 게 뭘까요? За тэгвэл хүчтэй байна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? 흔들리지 않는 거야. Ганхахгүй гэсэн үг. 부러지지 않는 거죠. Хугарахгүй гэсэн үг. 말씀을 가까이 하면 우리의 영혼이 흔들리지 않습니다. Үгтэй ойр байх юм бол бидний сэтгэл сүнс ганхахгүй. 그 아가서 4장 1절에 보면 동풍아 오라 남풍아 오라 북풍아 오라 막 그럽니다. За Соломоны дунд 4-өөс харах юм бол 4-ийн 1-ээс харах юм бол тийм ээ дорны салхиа үлээ умрын салхиа ирээч гэж гардаг тийм. 찾아보니까 4장 1절이 아니잖아요. 4장 16절입니다. 4-ийн 1 биш 16 байсан байна. 예. 북풍이 오던 남풍이 오던 나는 흔들리지 않겠다 그겁니다. Умрын салхиг салхилсан ч өмнгийн салхиг салхилсан ч би ганхахгүй гэсэн үг. 북풍은 차가운 추운 바람입니다. Өмнгийн салхи гэдэг нь хүйтэн салхи. 남풍은 뜨거운 바람입니다. Өмнгийн салхи нь дулаан халуун салхи. 그 어떤 것에도 내 신앙은 흔들리지 않겠다 그런 말입니다. Аль нь ч ирсэн миний итгэл ганхахгүй гэсэн үг. 말씀을 가까이 하니까. Үгтэй ойр байгаа болохоор. 그래서 내 영혼을 강하게 하셨나이다. Миний сэтгэлийг зоригжуулж хүчрхэгжүүлв. 말씀을 가까이 하면 우리 영혼은 강해지는 거예요. Энэ үгтэй ойр байх юм бол бид бүхний сэтгэл зоригжиж хүчрхэгждэг. 의심하지 않습니다. Эргэлцгээ болдог. 두려워하지 않습니다. Айхаа болдог. 염려하지 않습니다. Санаа зовхоо болдог. 흔들리지 않습니다. Ганхаа болдог. 말씀을 가까이 하면. Үгтэй ойр байвал. 그럼 반대로 За эсвэргээрээ 말씀을 가까이 하지 않으면 염려하게 되는 겁니다. энэ үгтэй ойр байхгүй байх юм бол санаа зовоод эхэлдэг. 의심하게 되는 겁니다. Эргэлзээд эхэлдэг. 두려워하게 되는 겁니다. Айгаад эхэлдэг. 흔들리는 겁니다. Ганхаад эхэлдэг. 말씀이 우리 신앙의 중심이 돼야 되는 겁니다. Үг бидний итгэлийн амьдралын тулгуур төв болох хэрэгтэй. 아닙니다. 전부가 돼야 되는 А 거예요. үгүй юм байна. Бүх юм болох хэрэгтэй. 말씀 안에 모든 답이 있는 거예요. Үгэн дотор бүх хариулт нь байгаа. 그리고 8절입니다. За 8-ыг хараарай. 시편 138편 8절입니다. Дуулал 138-ийн 8. 여호와께서 내게 관계된 것을 완전케 하실지라. Эзэн миний төлөө гүйцэлдүүлнэ. 하나님이 말씀을 가까이 하고 말씀을 순종하는 다윗의 모든 것을 완전케 하실 것이다. За эзэн үгтэй нь ойр байгаа. Өөрийнх нь үгэнд дуулууртай байгаа. Давидын бүх зүйлийг биелүүлж бүх зүйлийг нь гүйцэлдүүлж өгнө гэж. 이 다윗은 이걸 알았던 거예요. Давид үүнийг ойлгосон. 내가 말씀만 의지하면 모든 것은 다 이루어지는구나. Би энэ үгтэй л ойр ах юм бол бүх зүйл маань биелэх юм байна. 그 신앙의 경험 속에 말씀을 떠난 적이 있었거든. За итгэлийн амьдралынхаа дунд хэсэгт үгнээс холдож исэн удаатай. 그죠? 말씀을 읽어야 될 때 밤늦도록 뭔 다른 짓을 했어 다윗이. Давид үг унших цагтаа шал өөр юм хийчихсэн. шүнжэнгөө. 주일날 오전에 제가 여기 말씀 하려고 쓰면요. За эсний өдрөглөө би үг заах гээд энэ зогсох юм бол 가끔 조는 분이 있어. үе зөөрмөлдөг унтдаг хүмүүс байдаг. 그럼 어젯밤에 몇 시까지 뭐 했을까? 그게 생각이 나요. Тэгэх юм бол шууд энэ хүн өчигдөр шүн нүртэл юу хийсэн болоо гэж бодогддог. 아마 다윗도 그랬을 거야. Магадгүй Давид ч гэсэн тэгсэн баг. 늦게까지 뭐 딴짓을 했어요. Шүндөл болтол ямар нэг юм хийсэн, өөр юм хийсэн. 그 전에는 밤이 맞도록 성경을 읽었거든요. Тэрнээс өмнө бол шүнжэнгөө Библи уншдаг байсан. 근데 그러지 않았던 거야. Гэхдээ тэгээгүй. 그리고 낮에 졸려서 잠을 잤어요. Тэгээд өдөр нь нойр нь хүрээд унтсан.
그러다가 간음죄를 졌죠. Тэгж байгаа завхарлын гинүүл хийсэнтэй. 말씀을 멀리했기 때문에 그랬던 거예요. Үгнээс хол байсан учраас тэгсэн байна. 그리고 살인죄를 졌죠. Тэгээд хүний амьд хүрсэн. 그럼 그 기간 동안 다윗이 말씀을 봤을까 안 봤을까? Тэр хугацаанд Давид үг унссан болов уншаагүй болов? 그 기간이 있었을 거 아니에요. За нэг хэсэг хугацаа байгаа шүү дээ. 왕으로 말미암아 잉태하였나이다. Хаан танаас олж би хөл хүндтэй боллоо гэсэн. 그 옛날에 무슨 뭐 지금처럼 뭐 그 임신 여부를 알 수 있는 테스터기가 있는 것도 아니었잖아요. За дээр үед бол тийм одоогийн шиг жинэмсний тест энэ төр гэж бол байхгүйсэн шүү дээ. 적어도 한두 달은 지난 거예요. 그죠? За багада 1-2 сар өнгөрсөн баг те. 그래서 우리아를 부르고 그리고 죽게 하는 데까지 두세 달은 지났을 거 За тэгээ 아니에요. 우리аг дуудсан 우리агийн амийг хөнөөхөд багада 2-оос 3 сар өнгөрсөн. 그 몇 달 동안 다윗이 말씀을 가까이 했을까? Тэр хэдэн сарын хугацаанд Давид үгтэй ойр байсан болов? 안 했을 거예요. Ойр байгаагүй. 그러니까 뉘우침을 받지 못했을 거예요. Тийм учраас өөрчлөж чадаагүй. 그렇게 말씀을 멀리하면 온갖 죄에 빠지게 되는 거란 말이에요. Ингэж үгнээс хол байх юм бол зүсэн бүрийн гим нүгэлд автдаг. 그랬던 경험이 있었기 때문에 다윗이 그 후에는 절대로 말씀을 떠나지 않았던 겁니다. Давидэд ийм дуршлаг байсан учраас тэрнээс хойш хизээч энэ үгнээс холдоогүй. 그래서 죽을 때까지 흔들림이 없었던 거예요. Тийм учраас өхөн үхтлээ ганхаагүй. 내게 관계된 것을 완전케 하실지라. Тэр миний төлөө гүйцэлдүүлнэ. 다윗이 말씀을 떠나지 않았기 때문에 하나님께서 완전케 하실 거라는 걸 믿었던 겁니다. Давид үгнээс холдоогүй учраас Бурхан миний төлөө гүйцэлдүүлнэ, миний төлөө биелүүлнэ гэдэгт итгэсэн байна. 자, 우리도 자, 말씀의 믿으세요? 말씀, Энэ үг шүү дээ үг. 말씀이 전부입니다. Энэ үг бүх зүйл. 말씀이 하나님입니다. Энэ үг Бурхан юм. 말씀이 정답입니다. Энэ үг зөв хариулт нь. 말씀을 가까이 하셔야 돼요. Там хүүхдээ ойр байгаарай. 그래서 우리 신앙생활에 가장 중심에 말씀이 있어야 되는 겁니다. Тийм учраас бид бүхний итгэлийн амьдралын төв хэсэгт үг байх хэрэгтэй. 신앙을 회복하고 싶으면 말씀을 가까이 하면 돼요. Итгэлээ сэргэмээр байгаа бол үгтэй ойр байх л болно. 시편 19편 Дуулал 19. (19편) 7절입니다. 19-ийн 7. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성케 하고 Эзний хууль нь төгс төгөлдөр сэтгэлийг сэргээдэг. 말라 죽은 것 같아도 물을 주면은 다시 소생하는 걸 보잖아요, 우리가. За урмал хатаж хорж байгаа л өвчгсөн юм шиг байсан хэрнэ л дээрэс нь ус асах юм бол ус өгөх юм бол дахин сэргээл ноорчдөг үстэй. 우리 Тэр бид нар хардаг штэ. 신앙이 말라 죽은 것 같아도 말씀을 가까이 하면은 소성케 되는 거예요. Бидний итгэж гисэн хатаж хорж байгаа өвчгсөн юм шиг байсан ч үгтэй ойр ах юм бол дахин сэргээд ургацдаг. 제가 여기로 이사 올 때 이제 나무가 얼어 죽은 것 같이 죽어버렸습니다. За биишээ ингээд нүгэд ирэхэд мод яг хөлдөд өвчгсөн юм шиг байсан. 근데 계속 물을 주고 한참 줬더니 많은 새싹이 조금 나오는 겁니다. За байн усалдаг байсан. Нилээн усалсны дараа жижигхэн одоо ингээд соёлоод ихсэн, дахиалаад ихсэн. 안 죽었어요. Үхээгүй байсан. 계속 물을 줬더니 지금은 제 방에 이파리가 무성한 나무가 되어버렸습니다. Байн услаад байсан чи одоо миний офисын өрөөнд болохоор маш том ингээд саглаагаад ургачихсан байгаа. 구원 받은 사람은 신앙이 죽지 않아요. Аврагдсан хүний итгэл үхдэггүй маа. 하나님은 죽어도 다시 살릴 수 있는 능력이 있는 분이잖아요. Гэхдээ бурханд өгсөн ч дахин амьдрах хүч чадал байдаг үстэй. 물을 주듯이 말씀을 계속 주면은 살아날 수 있습니다. Усалдаг шиг байн үг өгөөд ах юм бол дахин амьд чадна. 그걸 원하지 않으니까 말씀을 안 주는 거예요. Үүнийг хүсэхгүй байгаа учраас үг өгөхгүй байгаа дээ шүү дээ. 말씀을 가까이 하지 않으니까 신앙이 살아나지 않는 거예요. Үгтэй ойр байхгүй байгаа болохоор итгэл нь амьлахгүй. 신앙이 다시 소성케 되기 위해서는 말씀이 반드시 필요한 겁니다. Итгэлээ амьлуулж итгэлээ сэргээхийн тулд гарцаагүй үг байх ёстой. 우리가 말씀을
가까이 하면 우리의 신앙은 더욱더 튼튼해지고 흔들림이 없게 되는 겁니다. Бид нэр үгтэй ойр ах юм бол бидний итгэлийн амьдрал улам батг болно, ганхаа болно. 그리고 우리의 미래는 하나님의 축복으로 가득 차고 넘치게 될 겁니다. Мөн бидний ирээдүй Бурхны ёроолоор бэлхэн дүүрэн байх болно. 말씀을 가까이 하면 Үгтэй ойр байвал 잊지 마시기 바랍니다. тийм артаараа гэж хүсмээр байна. 말씀이 가장 중요한 거예요. Энэ үг хамгийн чухал. 말씀을 읽고 말씀을 듣고 Үгийг уншиж, үгийг сонсож, 말씀을 가까이 하셔요. үгтэй ойр байгаарай. 그것이 가장 신앙생활을 잘하는 비결입니다. Энэ итгэлээр хамгийн сайн амьдрах нууц юм. 반대로 За эсэргээрээ 말씀을 멀리하고 үгнээс хол байгаад 말씀 듣는 걸 등한히하고 үг сонсохдоо хойрох хандаад 말씀을 덮어놓으면은 үгээ хаагаа тавьчвал 신앙생활은 망치는 거예요. итгэлийн амьдрал эвдэрч сүйдэх болно. 그래서 말씀을 가장 높은 곳에 두시기 바랍니다. Тийм учраас үгийг хамгийн өндөр газараа тавиарай гэж хүсмээр байна. 하나님께서도 하나님의 말씀을 하나님의 모든 이름 위에 높게 하셨다고 돼 있잖아요. Бурхан ч гэсэн өөрийнхөө үгийг өөрийнхөө бүх алдар нэрийн дээр өргөмжилсөн гэж гарч байгаа шүү дээ. 우리도 하나님의 말씀을 내 삶, 내 생명, 내 모든 것 위에 둘 수 있어야 됩니다. Бид хүндсэн Бурханы үгийг өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө амь нас, өөрийнхөө бүх зүйлийн дээр тавьдаг байх хэрэгтэй. 그렇게 하시면 되겠습니다. За тэгж яхад болно. 같이 기도드리겠습니다. За хамт залбирая. 자비로우신 하나님, 우리의 마음속에 이 말씀을 굳게 새겨 주시옵소서. Өршөөнгүй бидний Бурхан минь энэ үгийг та бид бүхний зүрх сэтгэлд гүн үнзгийг тод сийлж өгөөч. 말씀이 가장 높은 곳에 세워두게 해 주시옵소서. Энэ үгийг өөрийнхөө хамгийн өндөр хэсэгт тавьж чадхад та 우리의 туслаач. 모든 것 위에 말씀이 있게 해 주시옵소서. Бидний бүх зүйлийн дээр үгийг та байлгаж өгөөч. 말씀을 가까이 하는 것이 하나님을 가까이 하는 것임을 기억하게 해 Энэ 주시옵소서. үгтэй ойр байх нь Бурхантай ойр байх гэдгийг та бид бүхэн сануулаарай. 말씀 속에 하나님의 능력이 있음을 잊지 않게 해 주시옵소서. Энэ үгэн дотор Бурхан таны хүч чадал байдаг гэдгийг та битгий мартуулаарай. 말씀을 가까이 하는 자에게 주시는 모든 축복을 우리 모두가 받게 해 주시옵소서. Үгтэй ойр байдаг хүний авдаг бүх ёроолыг бүх хүмүүс авч чадхад та туслаарай. 충계 수양회를 준비하고 있습니다. Бид нэр хаврын семинартай бэлдэж байгаа. 이번 충계 수양회에도 우리의 사랑하는 영혼들이 구원함을 얻는 역사가 일어나게 해 주시옵소서. Энэ удаагийн хаврын семинараар бид бүхний хайртай хүмүүсийн сүнс аврагдаж чадхад та туслаарай. 주님의 복음이 우리 교회를 통해서 더욱더 많은 영혼들에게 전해질 수 있게 해 주시옵소서. Эзэн таны сайн мэдээ манай чуулганаар дамжуулан илүү олон хүний сүнсэнд тараагдаж чадхад та тусална. 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ гуйн залбирлаа. 아멘.